Like, subscribe, and get notified. हो जो 1 ऑगस्टा सुप्रीम कोर्टान एक जजमेंट जो दिलो आणि तो क्रिमी लेयर आणि क्लासिफिकेशन इन द कास्टाच्या भितर आणि क्लासिफिकेशन असो जो जजमेंट आसा हो जजमेंट म्हणजे खंय तरी आमकां आमच्या लोकां मदीं फूट पाडपाचो हो जजमेंट जावं शकता अशें आमकां दिसता आणि तेका लागून आमी ह्या जजमेंटाचे आमकां मान्य ना आणि म्हणून संपूर्ण देशान जो आज बंद पुकारला त्या बंदाक म्हणजे 21 तारखेर ऑगस्टाचे जो बंद पुकारला तेका आमी गोंयांतल्यान संपूर्ण जनता SC ST आणि इतर आमचे जे सहकारी आसा OBC आसा मायनॉरिटी आणि जे आमचे वेल विशर्स आसा तांकां सगळ्यांक आमी आव्हान करता की तुम्ही ह्या बंदाक आमकां सपोर्ट करचो आणि सगळ्यांनी थंय हजर रावचे अशें आमी तांकां आव्हान करता आणि आमचे कितें डिमांड आसतले थंय ते हांव बेश्टे 2 मिनटां शॉर्टकट वाचून तुमकां सांगता. आमचो पयलो डिमांड आसतलो टू प्रोसीड द promulgation of the ordinance made the judgment ineffective. Second, to file the review petition by the central government in the case before the apex court. Third, to frame approximate bill to be placed in the legislature in the coming parliament session with the respect of judgment stated above. Fourth, to conduct the socio-economic education caste census. To come up with the legislation with the provisions of reservation for SC ST in judiciary and in private sector enterprises with the clear-cut provisions not to de-reserve the post or seats, with the proposal of introduce amendment in the constitution to nullify the creamy layer and the quota within the quota. 7. To take the necessary step to place the reservation laws for SC STs under the 9th schedule of the Constitution of India. 8. Any other steps deemed proper for the development of the SC ST. Watch on Herald TV.